جنت میں سب سے لاسٹ میں آخر میں کون جنت جائے گا، اور اس کے بعد جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ جہنم سے سب سے لاسٹ میں ایک آدمی کو نکالا جائے گا، آخر میں ایک آدمی کو نکالا جائے گا، اور اس کے بعد میں جہنم کا دروازہ بند کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا اب جہنم سے کوئی بھی آدمی آزاد نہیں ہوگا، جس کو ہونا تھا ہو چکا، اور لاسٹ میں آدمی آزاد ہوگا۔ یہ وہ شخص ہوگا جو دعا کرتا رہے گا جہنم میں، یا اللہ تو مجھے نجات دے دے، میں تجھ سے یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ تو مجھے جنت میں داخل کر دے، لیکن مجھے جہنم سے نکال دے، جہنم کے دروازے پر بٹھا دے، لیکن مجھے جہنم سے نکال دے۔ اس کی دعاؤں کے بعد، منتوں کے بعد رب العالمین کہے گا اے فرشتوں میرے بندوں کو جہنم کے دروازے سے نکال دو، یہ آخری آدمی ہوگا، اور اس کے بعد جہنم کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اب یہ آدمی جہنم کے دروازے پر بٹھا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کوئی چیز کا سوال مت کرنا، اس لیے کہ تو نے جہنم سے آزادی مانگی تھی، میں نے تجھے دے دیا۔ اب یہ آدمی جہنم کے دروازے پر بیٹھا ہوگا، جنتی جب اپنی کھڑکیوں سے جھانک کر دیکھیں گے تو اس کی ماتھے پر، اس کی پیشانی پر ایک لکھا ہوا لفظ دیکھیں گے، ھذا حر من النار، یہ آدمی تو جہنم سے آزاد ہوا ہے۔ کوئلے سے بھی زیادہ کالا ہوگا یہ آدمی۔ جب جنتی اس کو دیکھیں گے تو چڑھائیں گے تو جہنم سے آزاد ہوا ہے۔ یہ کہے گا اے اللہ میں تجھ سے یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ تم مجھے جنت میں داخل کر دے، لیکن یہ میرے کالے کلوٹے شکل اور میری پیشانی کی علامت مجھے ظاہر کر رہی ہے کہ میں جہنم سے آزاد ہوا ہوں۔ یہ تو اور بے شرم کے زیادہ بات ہے، اے اللہ مجھے کسی پانی سے غسل دلا دے اور میرے اس نشان کو مٹا دے اور میرے جسم کو ویسا کر دے جیسا کہ میں دنیا میں تھا۔ اللہ کہے گا دیکھو تو نے جہنم سے آزادی مانگی تھی، میں نے تجھے دے دیا، تو نے دوسرا سوال کر لیا۔ یہ کہے گا آئے اللہ تیری عزت و جلال کی قسم، یا اللہ تیری عزت و جلال کی قسم، اس کے بعد میں تجھ سے کوئی دوسرا سوال نہ کروں گا۔ اللہ کہے گا ٹھیک ہے، آئی فرشتوں اس کو گوتا لگا دو، اس کو کوثر کے پانی میں، حوض کوثر میں گوتا دیا جائے گا، یہ نہائے گا، اس کی پیشانی کا نشان مٹ جائے گا اور وہ ایسا ہو جائے گا جیسا کہ دنیا میں تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت۔ پھر اسے جہنم کے دروازے پر کھڑا کر دیا جائے گا، اس کا نشان تو مٹ گیا ہوگا، اس کا جسم تو صاف ہو چکا ہوگا، ابھی بیٹھا ہوگا۔ اس کے بعد اس کو نظر آئے گا ایک درخت جس کے اوپر پھل لٹکا ہوا ہے، یہ جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہے گا اے اللہ میں تجھ سے یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ تو مجھے جنت میں داخل کر دے، لیکن میری تمنا اور میری خواہش ہے کہ تو مجھے درخت کے قریب پہنچا دے، میں اس کا ایک پھل توڑ کر کھانا چاہتا ہوں، ذرا دیکھوں تو اس کا ٹیسٹ کیسا ہے۔ اللہ کہے گا دیکھو تم بار بار وعدہ کر رہے ہو، بار بار قسم کھاتے ہو اور اس کے بعد میں پھر توڑ دیتی ہوں اپنی قسم کو، اے اللہ تیری عزت و جلال کی قسم بس مجھے ایک بار چلے جانے دے تاکہ میں دیکھ لوں ان چیزوں کو جن کا نام میں نے دنیا میں سنا تھا۔ اے اللہ بس مجھے ایک بار چلے جانے دے اس درخت کے پاس۔ اللہ کہے گا جاؤ اسے اس درخت تک پہنچا دو۔ فرشتے اس کو لے کر اس درخت تک جائیں گے، اس درخت کے پاس بیٹھے گا، ایک پھل توڑے گا اور اس پھل کو توڑتے ہی اپنے منہ تک لے جائے گا، ابھی کھایا نہ ہوگا، ابھی دانتوں سے لگایا نہ ہوگا، ہونٹوں تک لے گیا ہوگا کہ اس کے بعد اس کو نظر آئے گا ایک اور درخت جو اس سے بھی زیادہ میووں سے پھلوں سے لتا ہوا ہے، اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے عربی میں کہ اس کے ایک پھل میں 12 پھلوں کا ٹیسٹ ہے۔ یہ اس پھل کو پھینکے گا، وہ آٹومیٹک اس میں جڑ جائے گا، موت تک الفاظ آگے کے کیا کہے گا اے اللہ دیکھ میں نے اس پھل کا درخت کھایا نہیں ہے،
मैं तो उस फल का जरा खाना चाहता हूँ जिसके अंदर 12-12 फलों का टेस्ट है। या अमीन, मुझे फल ये तो खाना है, मैं इसका नहीं इसका खाऊंगा, तो मुझे दरख्त तक पहुंचा दे, तो मुझे वहां तक ले जा। अल्लाह कहेगा बिल्कुल नहीं, तो बार बार वादा कर रहा है, बार बार कसम खाता है, और उसके बाद में फिर तोड़ देती हूँ अपनी कसम को। हाय अल्लाह, तेरी इज्जत और जलाल की कसम, उसके बाद मैं तुझसे कोई दूसरा तीसरा सवाल ना करूंगा। अल्लाह कहेगा ठीक है। आई फरिश्तों, मेरे बंदों ने पक्का वादा कर लिया है, छोड़ दो, जाओ उसे उस दरख्त तक पहुंचा दो। अब उस दरख्त तक जाएगा, फल तोड़ेगा, खाएगा। अब ये आधा फल इसके हाथ में बाकी होगा कि इसकी नजर जन्नत के दरवाजे पर पड़ेगी, जो जन्नत का दरवाजा बंद होगा, लेकिन उस दरवाजे के ऊपर लिखा होगा हाज़ा बाबुल जन्ना, ये जन्नत का दरवाजा है। ये उस फल को हाथ में देखेगा, आधा बाकी है, और दरवाजे पर नजर पड़ेगी, कहेगा या अमीन, मैंने तो दुनिया में और दुनिया की सारी चीजें पर नजरें डाली है, लेकिन इसका दरवाजा जो मैंने देखा है वो इतना खूबसूरत है कि दुनिया माफिया की सारी चीजें भी इतनी कोई खूबसूरत नहीं है। अल्लाह कहेगा हाँ वो तो है ही। अल्लाह, मैं चाहता हूँ कि आधा फल जो बाकी रह गया है ये मैं जन्नत के दरवाजे से टेक लगा कर खा लूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बैठो। आय अल्लाह, तेरी इज्जत व जलाल की कसम, मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। ये अल्लाह, बस मुझे दरवाजे तक पहुंचा दो। अल्लाह कहेगा बिल्कुल नहीं। अरे अल्लाह, मैं तुझसे वादा करता हूँ मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा, मैं वहां जाने की दुआ नहीं करूंगा, मैं वहां जाने की ख्वाहिश नहीं करूंगा। ये अल्लाह, बस मुझे दरवाजे तक पहुंचा दो। अल्लाह कहेगा आई फरिश्तों, मेरे बंदों ने पक्का वादा कर लिया है, छोड़ दो, जाओ उसे जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा दो। अब जाओ उसे उस दरवाजे तक पहुंचा दो। हालांकि अल्लाह जानता है मेरा बंदा क्या कर रहा है, लेकिन मजाक, अल्लाह भी मजाक करते हैं, ये सिफत अल्लाह की। कुरान उठाओ, अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह भी उनसे मजाक करते हैं, कहेंगे फरिश्ते जाओ पहुंचा दो। फरिश्ते उसको लेकर जन्नत के दरवाजे तक जाएंगे, और वो जन्नत के दरवाजे से टेक लगाएगा, और वो टेक लगाकर उस फल को अपने मुंह तक ले जाएगा और खाएगा। जब दरवाजे से टेक लगाएगा तो उसकी धक की आवाज जन्नत के अंदर ड्यूटी देने वाले फरिश्ते सुनेंगे। ये देखेंगे यह आदमी कौन है जिसने जन्नत के दरवाजे को खटखटाया, थोड़ा जोर से खटखटाएगा, जन्नत के अंदर आवाज आएगी। फरिश्ते दरवाजे खोलेंगे, मानंता या रजूल, दरवाजा खोलेंगे, पूछेंगे मानंता या रजूल, ये आदमी तू कौन है, कहां से आया है, यहाँ क्या कर रहा है। ये आदमी पीछे मुड़कर देखेगा तो फरिश्तों को तो नहीं देखेगा, बल्कि जन्नत की नियामत इसको दिखाई दे रही होगी। दूध की नहरें, शहद की नहरें, सारे के सारे नियामतों पर नजरें डालेगा। फरिश्तों का सवालों का जवाब नहीं देगा, बल्कि चीख पड़ेगा या अमीन। बड़ा नाम सुनाता उलमा से जन्नत का, बड़ी तारीफ सुनी थी, जन्नत ऐसी होगी, जन्नत ऐसी होगी। हाय अल्लाह, मैं तुझसे ये तो नहीं कहता हूँ कि तू मुझे हमेशा के लिए जन्नत में डाल दे, मैं सबसे ज्यादा गुनाहगार हूँ, मेरे किस्मत में कहाँ है जन्नत जो मुझे मिल जाए, लेकिन कम से कम इतना करम कर मेरे ऊपर, इतना रहम कर मेरे ऊपर कि एक नजर मुझे जन्नत देखने की इजाजत दे दे, जरा जन्नत देख लूं, बहुत नाम सुना था तेरी जन्नत का। नहीं नहीं फरिश्तों, बिल्कुल नहीं, हटाओ फरिश्तों। फरिश्ते खींचेंगे, वो दरवाजा पकड़ लेगा, कहेगा या अल्लाह तेरी इज्जत व जलाल की कसम, बस मुझे एक बार चले जाने दे ताकि मैं देख लूं उन चीजों को जिनका नाम मैंने दुनिया में सुना था। अल्लाह कहेगा फिर जल्दी निकलोगे, अल्लाह तेरी इज्जत की कसम मैं बहुत जल्दी देख कर निकल जाऊंगा, बस मुझे एक मर्तबा देख लेने दे अपनी जन्नत। ऐ फरिश्तों ले जाओ, जल्दी दिखा के वापस करो। देखेगा, अंदर जाएगा, सारी चीजों को देखता रहेगा। इतने में इसकी नजर एक सबसे ऊंची बिल्डिंग पर पड़ेगी जिसका नाम होगा मकामी महमूद, जिसके बारे में अल्लाह की नबी फरमाती हैं कि आप आए लोग आए मोमिनो इसकी दुआ मांगा करो मेरे अल्लाह से, वबसु मकाम महमूदा अल्लज़ी वत्ता,
ये अल्लाह मेरे नबी को मकाम महमूद में माबूद फरमा भेज, जहां तूने वादा किया, जिसका तूने वादा किया। वह मकाम महमूद एक ऐसा मकाम है, एक ऐसा महल है कि उसमें सिवाय नबी अकरम के कोई दूसरा दाखिल ना होगा। यहाँ तक के हर वक्त उठते बैठते लेटते सोते जागते नबी के साथ चलने वाले यारेगार हजरत अबू बकर भी इस मकाम महमूद में दाखिल ना होंगे, वो सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए होंगे। उस मकाम महमूद को देखेंगे और उसके बगल में जो बिल्डिंग होगी जो सबसे ऊंची होगी, जो कुरान के पढ़ने वालों के लिए होगी, और अल्लाह ताला हाफिजों से कारियों से कहेगा तुम कुरान पढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ, तुम्हारी आखिरी मंजिल वो होगी जो तुम्हारी आखिरी आयत होगी। उस बिल्डिंग को देखेगा, कहेगा या आलमीन सारी चीजें मैंने देख ली, कम से कम मुझे उस बिल्डिंग को भी एक नजर देखने की इजाजत दे दे। अल्लाह कहेगा आई फरिश्तों, जब बंदे को सारी चीजें दिखा दी तो ये बिल्डिंग भी दिखा दो, जाओ जल्दी दिखा के वापस करो। देखेगा, अंदर जाएगा, सारी चीजों को देखता रहेगा, इतने में इसकी नजर एक सबसे ऊंची बिल्डिंग पर पड़ेगी, सारी चीजों को देखेगा। चलो बिल्डिंग पर चल रहा है, एक एक सीढ़ी पर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता कदम रख रहा है ताकि देर तक रहने का मौका मिल जाए। एक एक रूम को गौर से देखता है, दूसरे रूम को गौर से देखता है, हत्ता कि आखिरी मंजिल तक पहुंच जाता है और उसको भी देखता है। और देखने के बाद फरिश्तों ने कहा अब निकलो, देखने की बारी खत्म, अब चलो, टाइम खत्म, सारी चीजें देख ली, जहन्नम के दरवाजे के पास चलो। फरिश्ते हाथ पकड़ लेंगे, उसको नीचे की तरफ लाएंगे, उसको खींचेंगे। इसके दिल में तमन्ना उठ रही होगी, काश ये मकान मेरे लिए होता, लेकिन ये जोर से चीख कर कह नहीं पा रहा है। इसके दिल में उठ रही है आवाज, काश ये मकान मेरे लिए होता, ये रूम ये कमरा मेरे लिए होता तो कितना अच्छा होता, लेकिन कह नहीं पा रहा है। इसको शर्म आ रही है अपने रब से कहने में, अब कैसे कहूँ, कितनी चीजें मांगू, अरे हमेशा को रहने के लिए कौन देगा, मैंने दुनिया में अमल ही क्या किए हैं, मैं से ही हर चीज मांगता रहा और अल्लाह ताला इसको पहुंचाता रहा, लेकिन अब ये कह नहीं पा रहा है, इसको शर्म आ रही है अपने रब से कहने में, अब कैसे कहूँ, कितनी चीजें मांगू, अरे हमेशा को रहने के लिए कौन देगा, मैंने दुनिया में अमल ही क्या किए हैं। पकड़ो हाथ, चलो। फरिश्ते हाथ पकड़ लेंगे, उसको नीचे की तरफ लाएंगे। ये बार बार पीछे मुड़कर देखता है, पहली सीढ़ी पर कदम रख रहा है, उस बिल्डिंग को भी देखता है, दूसरे पे कदम रख रहा है तो फिर पीछे मुड़कर देखता है, गायब सा आवाज आती है, आई फरिश्तों मेरे बंदे के हाथ को छोड़ दो, ये दिल में क्या सोच रहा है ये तुम नहीं सुन सकते हो, इसको तो वही जात सुन सकती है जो इन्नहु अलीमुन बिजाति सुदूर है, जो सीने की धड़कन बाद में उसकी जो सीने की धड़कन बाद में होती है उसकी धक-धक को पहले सुनता है। ऐ फरिश्तों मेरा बंदा कह नहीं पा रहा है, लेकिन इसके दिल में हुर रही है कि महल मुझे रहने के लिए हमेशा के लिए मिल जाए। छोड़ो ये मेरे बंदे, तू इसी महल में रहेगा जिसके बारे में तू सोच रहा है, और ये महल मैंने तेरे लिए बनाया है, तू इसी में। ऐ फरिश्तों अल्लाह ने मुझे कह दिया तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाले, डायरेक्ट जन्नत में। इसकी दिल की आवाज तो मैं जानता हूँ, ऐ फरिश्तों ये महल मैंने इसी के लिए रहने के लिए तैयार किया।